Shalom, majua-jua man banta krina, salam tedeh ate ibas kami nari. Mari si pindo gegeh man di bata ibas pertoton, sopelenga sialogan kata di bata. Bapa kami siringan ibas kini rajan surga, bujur ibas kesempatan kesehatan si breken kaman kami. Maka banci enda ipakeken kami lakongorati sebagai ibas pustaka si badia nari. Ajari kel kami Bapa, gelah nakatandu tuhu-tuhu. Banci kami dalankan seibas kegeluhan kami. Ibas gelar Yesus Kristus, pertoto kami kempak kam Tuhan. Amin. Perpulungan kekelangan di bata, sekita kubas bahan renungan ta, si jadi ora tenta emakap Lukas 10:2 ayat 10 telus ayat 20 sada yogekan kami. Bagenda si tersurat, perumpamaan karena kalak bayak silengi. Sekalak ibas jelma sinterem ngerana nina, o guru katakanlah man seninangku, maka erbagi kami karena erta-erta si itadingken bapa kami. Ngaloi Yesus man bana, o senina, isekin ngangkat aku guna ngerunggui kam duana, labo dahin kum bagikan ertar-tandu. Tole nina Yesus man bana kerina, jaga dengan metengetlah maka olah kam merangap nandangi kaipe. Sebab kegeluhan manusia si tuhu-tuhu, labo erpalaskan erta-erta silit ibas ia. Aminna ugagia ia bayakna. Maka iturikan Yesus manjal masih interim perumpamaan enda. Lit mesekalak bayak, melala kel ulih jumana. Maka rukur ia nina. Lana siat lumbung ingat ulih jumang kue kerina. Kugangin dia kubahan. Nina kaibas kukuruna, bagena kubahan. Kuruntuhkan lumbung kuenda jenari kupajatkan si tergalangan. Ije mepagi kutamakan uli jumangku ras kerina arta-artangku. Kenca bagai ningku ibas ukurku, malam atedu, oh tendingku. Sebab melalang go ergun-gun erta-artandu. Cukup guna 3 tahun, pesenangkanlah man bandu. Man dengan minum lah. Tapi nina di bata man bana. Oh bodoh. Ibas bermi enda kam arus mate. Man ise ngekerinar tarta singgoy pepulung duwe. Tole nina Yesus. Bagenda menjadi nandangi kalak si pepulung kini bayakan mandirina jini. Tapi lah bayak ibas adep-adepen di bata. Terjengjenda jadi renungan man banta kekerina. Kekelangan ini di bata, teman tapaksa enda, tuhu-tuhu kelenge si jadi perayakan kalak sirki diteken. Emakap bayak ibas ada di bata. Bayak ia ada di bata enda, jadi perayakan kelu si tuhunan nandangi kerina kita kalak sirki diteken man bana. Ibas Lukas pasal 10:2, kita cakap karena kalak bayak silengi. Jadi sada paksa bagenda kak dunina. Lit sekala ibas jelma sinterem nari. Katakan naman Tuhan Yesus, oh guru, katakanlah man seninangku, makar bagi kami, karena tarta bapa kami nina. Ronina Yesus, isikin sing angkat aku senina, guna ngerunggukan kam, labu dahin ku bagi artartanu nina. Jenari kekelangan di bata, iturikan Yesus mau pengangkan arah perumpamaan nandangi jelma sinterem. Katakan nah, karena kalak bayak silengi. Makanya bas paksa ini kita belajar 3 topik penting. Topik si pertama, hal si pertama, si penting kelman bata. Sekalak ibas jelma sinterem dandai minta tolong ya man Tuhan Yesus. Gelah katakan naman seninana erbagi ibas arta bapa nanari. Tapi Tuhan Yesus langit, erpenulak ia, kita-kitakan kai. Kalak si bayak endandai, tapi sekalak ibas jelma sinterem endandai, makikan otoritas di bata, makikan gegeh di bata, makikan nama baik. Tuhan Yesus paksa si jadi anak di bata dai. Pakikan nakapdu, gegeh. Pakikan nama baik Tuhan Yesus. Laku ngatakan man seninanar bagi soal erta. Langit Tuhan Yesus bijak. Lah kita ibas nampati kalak si deban perlu kebijakan. Jenari dikatakan nakap lu metengetlah olah kam merangap karena kaip. Makana
banget nandangi KIP. Perintah ipu angkakan Yesus man kalak si interim aras ada perumpamaan karena kalak bayak silenge. Kalak bayak silenge enda mengkap kalak bayak si tutus tenar dahin. Engkai kap ditutus katakan ya tutus ardagin zanari syeteh me bagai arah cara kalak bayak enda dai bertanya jawab dalam hati. Katakan na lanai kap siat lumbung ingan ertar tangkwenda ugangin dia kubahan nina. Makana rukur kaya nina, oh kuruntuhkan saja lumbung sindekah, ku ganti, ku sambari, ku pajakkan si tergalangan, gelas siat uli jumang kwenda ras ertar tangkwenda nina. Makana kekelangan ini dibata, katakan yang kalak bayak enda tutus erdahin, sebab arkitek erdahin niya makana lit ulihna, labor kita kelayar dahin, bagai dari satu sisi karena dia bekerja. Nsana enda mau bayak tengah-tengah doni lah ngabo bayak lebih-lebih di bata. Arkitek kan kai. Ikatakan kaji dah ia kalak bodoh. Laya bayak ada pendibata, tapi bayak ia secara doni. Enda ikatakan menda laya pentar bodoh. Ayat 20 katakan na. Tapi nina dibata man bana bodoh nina. Artinya kekelangan ini batai jenda bahwa kalak bodoh hendalit telu ciri-ciri nama katakan ya kalak bodoh. Si pertama katakan ya pas teks taida ia kalak bodoh, arkitek kita kan runtuh kena lumbung nasi dekah, pajak kena lumbung nasi tergalangan guna kegunaan lumbungnya irbahan saya kalak bodoh. Tama kena ertar tanah tapi radukan uli jumana. Emang kasihan nina. Jadi ia katakan bodoh kita kan kai. Ipapulung na uli jumana ras ertar tanah guna dirina saja, guna dirina sendiri. Labo guna nampati kalak si deban, maka bodoh. Si kedua kan kekelangan ini dibata, ikatakan ia kalak bodoh, kenca laya sadar bahwa kegeluhan bas donieda itu dalam waktu yang ketisik kenca sebentar. Ipapulung na kap nurtar tanah uli jumana guna kepentingan na sendiri, guna memperbayak dirina. Insana dia tidak sadar bahwa kegeluhan babo dunia enda cuma sebentar. Me sayang kel me bodoh kel kita enda, kencang usi kegeluhan tenda tengah dunia enda labon dekah, engkai maka lakin pakaikan kebayakan alu berguna. Kaikin maka ipegun-gun lala, bicara pagendai kak pegun-gun lalap zai. Kita teta singkerikan sadakam banci kak ngobur-burin pe makri keri. Me bagaya. Zenari katakan ya kalak bodoh, arkitek kita kan kai. Arkitek kita kan laya sadar bahwa kebayakan babu dunia enda silit bas kita enda cuma hak pakai, bukan hak milik. Sebab pagin kerina na itadingkan nga. Labulit kalak bayak, mati iya baba kini bayakan na. Lahang, tapi kerina na itadingkan. Makanya telu hal enda, telu alasan enda ngatakan sa bahwa iya kalak bodoh. Alu bagai kekelangan ini bata. Selaku kita kerina sir kedahate jadi kalak si pentar. Kai dage siman bahan enta. Selaku kita jadi kalak si pentar. Harus kita bayak ia ada pendibata. Uga carana kita banci bayak ia ada pendibata. Karena perumpamaan kalak bayak silenge enda erkawitan kal ngenda raskinata kegeluhan ta si genduari. Tuhu kel erkawitan niya. Engkai kapnu, maka kalak dah kam menghalalkan segala cara guna banci pebayak dirina. Banyak hal yang bisa kita lakukan genduari guna pebayak dirinta. Media sosial bisa cari makan, handphone bisa cari makan, banci si bahan ikrinana laku banci pebayak dirinta. Tapi ingat, kebayakan harus tuhu banci pakaikan guna sinteram. Jana kebayakan ngalo kenca, mati kenca, pepulung sa, harus alu dalam si mahuli. Adi kala sekala sinteram ibas skala sinteram dai, pakai kena kap ndu pepulung kebayakan lalu cara tidak baik. Sebab dipakai kena Yesus lako banci ngatakan man seninana supaya berbagi harta. Itu tidak baik, me bagai. Insana
Bas zaman genduari pelit kangem pepulung kebayakan lalu tidak baik, lalu lama huli. Melakukan penipuan, penggelapan, rekening atau penggelapan penyalahgunaan data-data. Nipu kaya jenokohika kata kenalah anak tak masuk penjara tawang damai raskrinana. Memperbayak diri lalu dalan lama huli. Makanya sekali indah bayak ia ada pendibata, si ingatlah bahwa apa yang kita punya, kaya silit bas kita indah, lah berguna diri entah saja. Tapi kita jadi kelang-kelang di bata. Guna banci nampati kalak si deban. Perdiatekan kekelangan di bata. Kita si kujuma kumahen dadakam pendahin tak kujuma ngencaban lah bagai. Kencang gokap duman potongan koldai. Si potong koldai. Gelana banci sambar jadi seni dah kami setarukun ngeda ku pasar 3 panah nih entahlah zoom paras perkopor-kopor buat na kol tandai mulih kita lah naik si baba kol tandai tapi si baba sen dah kan perkopor-kopor yang naik kelang-kelang di bata lako menggantikan kol tandai jadi sen bagai kamu krina kita enda jadi kelang-kelang di bata kai selit ibas kita banci kasih pakai kenampati kalak si debat ibas kesusahan nak kita banci muat bagi nampati iya bayak ia daripada pendibata. Bicara si pegun-gun gia arta-artaan tenda, labo banci menjamini kita hidup sampai selama-lamanya di muka bumi ini. Sebab kerina kita pasti akan mati. Jadi, ibas waktu si kentisi kita ngeluh babo dunia, mari si pakai kelah arta-artaan talu mahuli. Si pakaikan guna nampati kalak si deban. Adik kita ngit makaikan selalu benar dan tepat. Tentu memperbayak diri, memperbayak di bata, memperbayak diri kita. Makanya kekelangan ini bata mari bayaklah kita ya daripada pendibata alu makaikan kerina silit ibas kita alu cara si mahuli jenari terpuji gelar Tuhan sebab kita indah bayak i ada pendibata jana lit ciri-cirina adikala enda bayak ia daripada pendibata ciri-cirina bagenda kalau bayak ia daripada pendibata enda terida arah perbahanan aku gak, ia lama mentingkan dirinya sendiri. Dia tidak memperkaya dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Tapi kalak si bayak ia ada pendibata. Maka kalak si tuhu. Ertedah hati inggit nampati kalak si debat. Makana perbahanan si mahuli sini bahan na memperbayak ia secara kini tekan. Janah izir bahan kebujuran nandangi kalak si deban. Izir tambah na kini tekan kalak si deban. Karena penampat di batar kelang-kelangkan sekelewetna. Makanya kegelangan ini di bata, aku raskam lah bukalak bodoh. Kita kalak pentar, kita kalak si tuhur kini teken. Si makaikan kai pesilit ibas kita guna mempermuliakan di bata. Makap dalan-dalan nampati siman sampatan di babu dunia indah. Olanai pepulung erta kebayakan ta alu merangap. Olanai si pepulung kebayakan ta alu cara yang rakus merangap sebab elangan nanti di bata. Tapi mari kita erdahin curcur gia panasta. Erdahin kita alu tutus. Ulih na si pepulung guna masa depan. Jana si pepulung guna nampati kalak si deban. Sebab aku raskam kelang-kelang di bata. Lako nambah-nambahi kini tegen kalak si deban. Arah kebayakan silit ibas kita. Terpuji di bata, si tetap kata wari paksa nampati kita, ibas makaikan kebayakan tak enda. Ras kita toto. Bujur Tuhan, katandung goyalukan kami, jana tuhur tedahati kami dalam kenca, sebab bayak ia ada pendibata emkap perayakan kami. Jenari Bapa malam kelate kami sebab adik kami ngasuk makaikan kebayakan bagi singana atendu. Tujuan na guna permuliakan gelar labo guna ngarapkan imbalan ibas kalak si deban nari. Labo ngarapkan balasan na tapi kami nahkan si mahuli nampati kalak si deban arah kebayakan kami erkite-kitekan teda hati kami mempermuliakan gelar du. Alau kendage kami Tuhan gelana banci tuhu-tuhu makaikan katandu enda alu mahuli. Sebab roh kami ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Menjual-jual menbatakan.